صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه فأرسل إليهم أجرم خلقه وجل عبيده رحمة فعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود ودرست برد العوالم بدراس التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بخالد تفضل. يا أبو سعدي تكلم الحج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق بعالم قدسه الواسع تجليا قد بانتشار فضله في القريب والشاسع. الله عليه الذي لم تنحصر أبرد بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرج من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان. الله عليه يسر قوي بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره بالأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لك من سرور قد توالى بأبيب عم العنى من نوالا
jalla man sarafal wujuda binurin qamaral kauna bajatan wa jamalan qadaranka bil asni a'la maqamin wa tananga bi majdi wa ta'ala la hadadul uyunu bi majtalatuhu basharan kamilan yuzmi wa talala wa huwa min bawqil mimma qadaratuhu rif'atan fi suni wa kamala fa subhanalladzi barada min haladil imtinan ma yajiju an wasbihi lisan wa ya'aru bi ta'kuli manihil janan Allahu alaihi tasar minu bi alamil butuni wa zuhur ma mala'al wujud al khalq ya nur fatabarakallahu min ilahin karim basyaratna ayatu bizikril hakim bisyarah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim faman fajatu hadhil bisharatu wa talaqqa bi qalbin salim faqad hudiya ila siratin mustaqim أصف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan yu'ribu biha al-lisan amma tadammanahu al-janan min tasdiqi biha wa id'am sallallahu alaihi tasbutu biha fi suduri min al-imani qa'iduh wa taluhu ala ahli yaqini min sirri dhalikal id'ani wa tasdiqi shawahidu sallallahu alaihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan al-abda as-sadiq fi qawlihi wa fi'lihi wa muballigha 'anillahi ma amaru bi tablighi li khalqihi min fardihi wa naflihi abdun arsalahu Allahu li'alamin bashiran wa nadhira faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa adallahu bihi minal ummati basharan katsira sallallahu alaihi fakana fi dhulmatil jahli lil mustabshirina sirajan wa qamaran munira fama a'zamahu min minnatin karamallahu biha 'alal bashar wa ma awsaha min ni'matin intashara sirruha fil bahri wal bahri sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim bi ajalli salawati wa ajmaiha wa azkat tahiyyati wa awsa'iha على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعات الكمال وقام بحق
وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتبينوا ظلال الشرف الأصلي بهده وحبه ما أعطى الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرب أوان ودعي هذا الحبيب علت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمر الجود الإلهي على أهل الوجود النسيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أنعم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصمات الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من بسم الله له من الشرف بالقسمة الغافية وهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود وخلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Ba'din habis baca keterangan kita Kirkos, kita baca hizib Yom Sulasa ya. Habis ba'din ikhlas hizib Yom Sulasa. Nah, ma'azikru jalalah kama ada terada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihadyi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawainal futuh wal munuh wal rusuh wal tawbatan nasuh salahal jasad wal ruh. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal has ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda dalalah ala al-khair ibtigha'a maradatillah wa qulihi wa sawabihi minhu subhanahu wa ta'ala. Aba'ana al-kiram rahimakumullah, yang kita hormati, kita cintai dan kita muliakan
orang tua kita, alhamdulillah al-walid abana al-habib Khalid bin Hussein bin Syahab, kita doakan beliau panjang umur sehat afiat. Amin. Kemarin beliau kena musibah sedikit, ya jatuh dari motor. Itu ngangkat derajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah pelihara ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi muslim itu semuanya baik. Dapat musibah pun masih baik. Cuma jatuh doang. Ada orang jatuh kelindes lagi sama truk. Tuh, lah kita jatuh doang. Jadi alhamdulillah masih untung bahasanya gitu. Ya itulah, perkara muslim semuanya baik. Ya. Guru-guru kita juga yang hadir pada malam hari ini semuanya kita doakan panjang umur sehat afiat. Amin. Orang perempuan di luar kedengeran enggak? Kayaknya enggak ada yang ngobrol semuanya nih. Serius. Ini lagi pakai mic yang kurang enak nih. Biasanya pakai mic yang berat nih. Bener, luar kedengeran. Iya, kalau nggak ngobrol mah kedengeran. Ya. Tuh. Ya, Baik. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita yang lalu menerangkan tentang zikir daripada Raqibul Atos yang ke-9. Bacaannya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dibaca 3 kali ya. Umumnya kita baca rotib habis subuh ataupun habis asar, maka di situ kita mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kemarin diterangkan bahwa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu adalah ya salatnya atau tasbihnya al-hayawan ya, binatang-binatang, wan nabat, tumbuh-tumbuhan, wal jamadat, benda-benda padat ya, wa bihi tursaqul khalaik. Dengan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu semua makhluk-makhluk Allah mendapatkan rizki ya. Jadi binatang-binatang tuh yang bersuara kita nggak paham tuh ya suara apa, tapi dari sini kita dapat pelajaran bahwa suara binatang-binatang itu semuanya ucapannya sholat atau tasbih ya. Maknanya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nanti kita ceritakan ya, ada ulama ya, Allah bukakan hijab telinganya ya. Allah bukakan hijab telinganya, dia dapat dengar semua ya benda-benda yang di sekitar dia ya. Semua benda-benda sekitar dia dengar semuanya ngucapin subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tembok bersuara subhanallah bihamdihi subhanallah, semuanya bersuara ya. Kalimatnya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, sampai pengen pingsan dia ya. Karena suara itu semuanya kedengaran di telinga dia. Apa aja, kayak di sini misalnya nih lekar semuanya, ini misnad ya, cangkir, apa semuanya itu dia dapat dengar semuanya mengucapin subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jadi emang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu adalah ucapannya, sholatnya atau tasbihnya ya binatang-binatang ya, kemudian tumbuh-tumbuhan, benda-benda padat, benda cair, semuanya ucapannya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Maka dalam Al-Quran dikatakan ya, masih lanjutan kitab Qirtas, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Al-Isra ya. Jadi semuanya, segala sesuatu itu ya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian. Semua ya mensucikan Allah dengan segala puji-pujian itu, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian semuanya tidak memahami tasbih mereka. Iya. Kita kata nih tembok diem aja, nggak tahu temboknya lagi tasbih ya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Semuanya bertasbih ya. Jadi kalau kita malah yang punya mulut, punya lisan ya, bisa ngomong, bisa bicara, malah diem aja kagak tasbih, kalah sama tembok kita. Ya Allah. Ya.
Biasakan bertasbih. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ada satu nabi yang diceritakan ditelan sama ikan hut. Ya. Nabi apa itu? Nabi Yusuf. Tentang depannya Yusuf. Nabi Yunus. Nabi Yunus ya, kisahnya dia ditelan sama ikan hut. Bahasa kita kalau ikan hut, ikan yang paling gede ikan apa? Ikan hiu. Paus. Ikan paus ya, yang apa aja masuk ke dalam mulutnya. Nabi Yunus begitu. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan, falaula annahu kana minal musabbihin, kalau saja dia bukan orang yang bertasbih, kalau saja dia kagak tasbih, Nabi Yunus enggak tasbih, la bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sampai kiamat kagak keluar di dalam perut ikan paus. Ya, gara-gara dia bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah keluarkan selamat. Kita juga begitu, ya. Dalam keadaan genting bagaimanapun, dalam keadaan susah bagaimanapun, tasbih. Ya, apalagi sekarang lagi berkenaan dengan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Insyaallah dengan itu Allah keluarkan kita dari tiap-tiap kesulitan. Anu mana yang parah. Kamu kemudian ini minta diganti yang baru tuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma uhiya ilayya an ajma'al mal. Nabi bersabda, aku tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngumpulin harta. Aku diutus, kata Nabi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mengumpulkan harta, ya. Wa kun minat tajirin, enggak begitu. Ya. Jadilah termasuk orang-orang yang tajir. Orang-orang yang selalu berniaga, berdagang, berusaha sehingga kaya raya. Enggak begitu. Ya. Nabi diperintah Allah Subhanahu wa taala bukan untuk jadi orang kaya, bukan jadi orang tajir, bukan usaha terus, bukan niaga terus, bukan. Tapi yang kata Nabi, walakin uhiya ilayya an sabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada aku an sabbih bihamdi rabbika, ya, bertasbihlah kamu kepada Tuhanmu, sucikan Allah Subhanahu wa taala, wa qum minas sajidin, dan jadilah orang yang banyak sujud. Dalam sujud itu ada bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tasbih. Ya. Jadi misi Nabi bukan untuk jadi orang kaya, tapi untuk jadi orang yang banyak sujud. Umatnya juga begitu kudunya, ngikutin Nabi. Ya, banyakin sujud. Apalagi alhamdulillah dengan banyak sujud, kemudian datang dunia deketin kita. Amin. Ya Rabbal Nanti ada ya kisah yang kemarin itu. Yang kemarin juga dua kalimat ya, sangat ringan di lisan ya, kemudian sangat berat timbangannya di mizan, dan sangat dicintai oleh Allah orang yang mengucapkan dua kalimat tersebut, yakni ucapannya adalah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ya, paling ringan tuh. Ibadah yang paling ringan, nggak pakai modal, ya. Tapi pahalanya sangat besar. Timbangan kita berat gara-gara ucapan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Yang kemarin sudah diamalkan, ya. Barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya, man shalla raka'ataini qabla tulu'il fajr. Siapa yang sholat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, jam 4 deh ya. Jam 3 udah bangun belum?
Belum tidur malah. Ya. Jam 3 belum tidur bagaimana mau bangunnya? Ya kita amalin yuk, rame-rame ya. Kita amalin. Laki bini ngamalin yuk. Jangan lakinya dong, bininya kagak. Apalagi bininya kagak, lakinya yang ngamalin. Ya, Gitu-gitu juga ya. Yang enak berdua ya. Barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum fajar, ya, sebelum terbit fajar, sebelum subuh, ya, yaqra'u fi kulli raka'atin al-fatihah wa ayatul kursi. Setiap rakaat 2 rakaat doang nih, ya. Sholatnya cuma 2 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah sama ayat kursi, ya. Ayat kursinya dibaca salah sama 3 kali. Kemudian wa qul ya ayyuhal kafirun, baca qul ya ayyuhal kafirun 1 kali, ya. Dan qul huwallahu ahad 11 marrah 11 kali. Fatihah, ayat kursi 3 kali, qul ya ayyuhal kafirun 1 kali, qul huwallahu ahad sampai selesai 11 kali. Nanti rakaat kedua begitu lagi. Ya, sama. Sumaya qulu ba'dal faragh, setelah assalamualaikum baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marrah. Ya, baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Banyak apa dikit 100? Ya, ente baca udah 100, udah 200, udah 300, belum juga subuh, belum juga azan. Apalagi yang bangun jam 3. Ada baru 10 udah azan. Rupanya sholatnya mau dikit lagi mau subuh. Ya. menjelang. Itu kalau kita bisa kerjakan, ini dulu yang ngerjain anak mukim nih, karena dapatnya di mukim. Ya, kalau sekarang mah nggak di mukim, nggak pesantren, bisa ngamalin. Ya, kerjakan, amalkan. Qadallahu dainahu, niscaya Allah akan tunaikan dia punya utang. Dia punya utang, Allah tunain. Ya, wa wassa' alaihi rizqahu, dia punya rezeki, Allah luasin. Ya, rezekinya Allah luaskan. Wazalika masyhurun mujarrabun insyaallah taala. Dan yang demikian itu sudah masyhur, sudah terkenal. Orang udah pada tahu semuanya. Mujarrabun, sudah terbukti. Mujarrab. Yang mujarrab bahasa Arab atau bahasa Indonesia juga? Mujarrab. Bahasa Arab tuh. Mujarrab. Terbukti. Cespleng. Ya. Jadi kalau ada orang masih minta amalan-amalan, ya Allah, ini udah masyhur, udah mujarrab, ini kerjain. Tuh yang bisa bangun sebelum subuh, ya. Kalau yang gak bisa bangun jam segitu, nggak apa-apa, ya. Subuh, habis sholat subuh, sholat qobliyah subuh, sebelum sholat subuh, baca ini dulu lagi, ya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Tambahin lagi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Kan lagi pakai gaya. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Gaya apa tuh ya? Solo. Itu gaya Jawa ya Bang Masil ya? Betul. Masyaallah. Ini ulang-ulang tuh. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Yang ketiga naik. Ya hayyu ya qayyum badi'us samawati astaghfirullahal azim min kulli Jambin azim. ذنب عظيم لا يغفر ذنوبنا إلا الله رب العالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم بديع السماوات أستغفر الله العظيم من كل ذنب
itu lagi sampai 40 kali. Ya, udah 40 qomat Allahu akbar Allahu akbar salat subuh. Buat yang sholat di rumah, ibu-ibu, iya. Kalau bapak-bapak nggak kebagian tuh. Kalau sholat sebentar langsung qomat Allahu akbar. Subuh tantaran dulu, subuh mah wiridin dulu biar banyak, wiridnya biar banyak, baru. Yang penting subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Jangan kurang dari 100. Kalau bisa 100 itu kunci. Kunci itu jangan lebih jangan kurang. Ya, kunci itu jangan lebih jangan kurang. Kunci kalau kurang bisa buka enggak? Enggak. Kalau lebih bisa buka enggak? Enggak. Ah, itu jadi harus pas. Cuma bagian kita mah begitu. Per 80 kita kata udah 100. Ya. Oh, buru-buru. Allah. Kopi keburu dingin soalnya kopi. Iya. Betul. Wa an Abi Zarin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila ayyul kalami afdal. Ya. Dari Abi Zar Nabi pernah ditanya, ayyul kalami afdal. Kalam itu yang paling utama apaan? Omongan, ucapan yang paling utama itu apaan wahai Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mastaqallahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya Rasulullah, ucapan omongan yang paling afdal apaan sih? Maka Nabi jawab, omongan ucapan yang paling afdal yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk malaikat-malaikatnya dan untuk hamba-hambanya. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kita kalau udah terbiasa ngucapin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, maka mulut kita ketika akan mengucapkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang keji, sesuatu yang bodoh, ketahan, gak jadi. Ya, gak jadi karena ucapan kita selalu tasbih, hamdalah, basmalah, takbir, tahlil, tasbih, takdis. Ya, ini kan orang-orang yang suka keluar omongan zaman sekarang nih. Ini nyata kita lihat anak-anak nih. Insya Allah anak-anak yang di majlis enggak. Tapi kalau yang duduk di luar majlis, ucapannya enggak lagi lain yang keluar. Apaan yang paling sering kedengaran? Anjing. Itu kita dengar sendiri langsung astagfirullahaladzim. Kita duduk sama dia 10 menit, 15 menit. Itu ucapan anjing udah lebih dari 20 kali keluar. Anak siapa nih orang yang Allah? Bapaknya nggak tahu tuh, emaknya nggak tahu tuh. Oke? Karena tidak dididik dengan didikan agama. Kalau didikan agama pelan-pelan, dikit-dikit, insya Allah ucapannya tertata. Ya, ada adab, ada akhlak. Ya, alhamdulillah. Ya, kita digiring biasa di majlis, baik majlis ustaz, majlis habib, majlis kiai. Alhamdulillah. Masya Allah. Nih, ya, yang kemarin diceritakan sedikit. Waruwiya anna rajulan ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala tawalat anni dunya. Diriwayatkan bahwa ada orang laki-laki datang kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangin ya, Nabi itu bentar-bentar ada yang datang sama Nabi. Bentar-bentar ada yang datang kepada Nabi, nanya masalah kehidupan, masalah apa aja datang sama Nabi. Ya, kita bayangin kalau sekarang ada kayak sosok Nabi begitu. Kita ada urusan dikit-dikit, ada tempat buat nanya. Ada urusan dikit-dikit, ada tempat buat nanya. Masya Allah, enak banget hidup agama kita. Ya. Kalau sekarang nggak ada tempat buat nanya, kita pun juga kadang-kadang malu mau nanya. Ya, makanya banyak nggak tahu. Nah, dulu pernah ada laki-laki datang kepada Nabi SAW, kemudian dia berkata, tawalat anid dunia, ya Rasulullah, dunia pergi dari saya, dunia berpaling dari saya. Bukannya dunia marahin kita, dunia berpaling. Ya,
Bukannya punya mobil, mobil kagak. Bukannya punya rumah, rumah kagak. Bukannya punya kontrakan, kontrakan kagak. Bukannya punya tanah, tanah kagak. Bukannya punya bini, bini Kak. Nambah. wah, maaf sih. Kumpul. Kemarin ngaji hari Minggu, ngaji mau satu Umar sama Habib Umar, kata Habib Umar tambah boleh. Tambah boleh. Tapi kayain dulu. Jangan udah miskin, udah susah, buat diri aja susah. Tambah lagi, waduh. Jadi nyeksa orang. Tawalat anni dunia berpaling daripada aku, wahai Rasulullah. Dia ngadu kalau hidupnya lagi susah, ya. Dunia itu kan 3 tak, ya. Harta, tahta, wanita. Itu 3-3-nya kagak punya dia jadinya, ya. Nggak punya harta, kagak punya jabatan, RT aja kagak. Wanita bini 1 aja kagak, nggak laku-laku. Ya Allah. Waqallat zatu yadi, yang ada di tanganku berkurang terus. Habis. Alhasil ini orang kere. Saat kere, dia datang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tanya, ya Rasulullah, ya dunia udah pada kagak ada, harta yang di tangan pun habis berkurang. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fa'aina anta min salatil malaikati wa tasbihil khalaiki wa biha yurzaqun. Emang ente kemana aja? Emang gak ngikutin tasbihnya malaikat? Emang gak ngikutin tasbihnya khalaik, makhluk-makhluk tuh, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda padat semuanya? Emang gak ngikutin bahasa itu? Ya, wa biha yurzaqun. Yang mana dengan itu mereka dapat rezeki semuanya. Artinya ente kemana aja kalau subuh fajar jam 4 kemana? Manggut. Jadi ketika susah ngadu sama Nabi, kata Nabi, aina anta min tasbihil malaika. Ya, ente kemana aja waktu malaikat pada tasbihnya subhanallah bihamdihi subhanallahil. Waktu makhluk Allah tuh, benda-benda padat, benda cair, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan pada tasbih semuanya, ente kemana? Tasbih mereka subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Wa biha yurzaqun, dengan sebab itu mereka dapat rezeki semuanya. Ente kemana? Allah. Jadi ya, niat ngadu sama Nabi diomelin. Kan Nabi tahu nih, yang datang Nabi tahu. Kayak kita mah mata masih bengul datang, kang tidur, pantas juga. Ya, rezekinya dipatok. Qala, si laki-laki ini bertanya, qultu wa maza ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Ya, tasbihnya malaikat, tasbihnya khalaik, makhluk-makhluk, ya, yang mereka dapat rezeki. Apa itu ya Rasulullah? Ini orang belum tahu rupanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, qul, baca olehmu, ucapkan olehmu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah mi'ata marrah. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Ma baina tulu'il fajri ila an tusalliya subha, antara waktu fajar, terbit fajar sampai kamu sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh kalimat ini udah diucapin terus. Jadi kita yang ada di majlis jangan kalah sama mereka. Mereka yang gak duduk di majlis bisa banget baca subhanallah azim astagfirullah 100 kali. Masa kita yang biasa di majlis kagak? Khawatirnya begini, kita biasa duduk di majlis, kagak ngamalin, akhirnya hidup susah, ditawain sama mereka. Dulu yang pada ngaji kagak, pada susah itu. Mendingan gua kagak ngaji nih, enak-enak aja, parahan-parahan aja, senang-senang aja tuh. Kita disalahin, ya kan? Nah, makanya ilmu biar sedikit kita amalin. Insya Allah. Orang perempuan kagak nyaut, kayaknya udah pada ngamalin duluan. Insya Allah.
Jadi kata Nabi, "Qul subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marrah ma baina tulu'il fajri ila an tusalli as-subha." Ta'tika dunya raghimatan saghiratan. Nih, jawabannya tuh. Ya. Kalau ente susah, dunia berpaling dari ente, ya ente jangan dari antara waktu sebelum subuh sampai kamu sholat subuh baca itu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali, ya. Taktikan dunia raghimatan saghiratan. Dunia akan datang menghampirimu dalam keadaan hina dina. Ya Allah. Dunia ngesot-ngesot maranin kita. Dunia hina dina maranin kita. Kan sekarang kita yang maranin dunia. Betul? Kagak ada yang jawab. Sekarang kita yang maranin dunia. Apa hina dina? Bagaimana enggak hina dina? Ya, johor, waktunya sholat, masih di kerjaan. Asar, di perjalanan ya. Maghrib, masih ngayap belum pulang. Ya Allah. Jadi kita mau berdunia hina dina kita. Padahal kalau kita baca ini subhanallah bihamdihi, ini terakhirnya mesti serius nih. Kalau serius baru pada mikirin ya mau ngamalin. Saat kemarin udah diamalin, alhamdulillah. Cuma yakinnya kurang. Sekarang udah tahu, tambah tahu, ayo tambahin lagi yakinnya. Kita amalin. Kudu saling bantu membantu, tolong menolong. Kalau lakinya nggak bisa bangun jam segitu, bininya bangunin, ya. Atau bininya nggak bisa bangun segitu, jam segitu. Kalau anak, Ustaz, saya anak kecil, saya belum punya kewajiban apa-apa, emang masih ngarepin dari emak baba. Baca juga, nggak apa-apa. Baca untuk memudahkan, melancarkan rezeki ente punya orang tua. Ya. Jadi anak membantu lancarkan rezeki orang tua. Insya Allah. Jadi ini keistimewaan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini Masya Allah ya, kita baca rotib. Ya, kita baca rotib atau rotib haddad, kita baca. Kadang-kadang kita baca doang tapi belum tahu keistimewaannya. Ini salah satunya nih, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda lagi, "Man qala subhanallah bihamdihi subhanallahil azim mi'ata marrah khutbat khotoyahu wa in kanat aksara min zabalil bahar." Nih, buat pendosa-pendosa, ya, jangan bangga dengan dosanya, ya. Dikumpulin aja tuh dosa, nggak dihapus-hapus, nggak dibuang-buang. Ada cara buang dosa, ya, cara menggugurkan dosa. Nabi bersabda, "Man qala subhanallah bihamdihi mi'ata marrah," barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi atau tambahin subhanallahil azim 100 kali, khuttat khotoyahu, maka akan berguguran dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat aktsara min zabalil bahar, meskipun dosanya lebih banyak dari buih di lautan. Kadang-kadang kita bingung, dosa kita banyak yang minta ampun, apa iya diampunin Allah, apa iya diampunin Allah, ya. Ente ngucapin subhanallah bihamdihi subhanallahil azim aja 100 kali itu dosa gugur. Belum lagi kalau ente taubatan nasuha, Masya Allah. Jadi ingat kemarin khutbah Jumat dia taubit. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallah bihamdihi subhanallahil azim gurisat lahu nakhlatun fil jannah." Siapa orang yang mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, maka setiap ucapannya itu akan gurisat, ditumbuhkan, ya. Akan ditumbuhkan baginya nakhlatun fil jannah, satu pohon kurma di dalam surga. Allah. Di nanti pulang kita banyak. Makin banyak pohonnya, makin banyak buahnya. Makin banyak buahnya. Senang di surga deh. Gara-gara mengucapkan subhanallah wa subhanallah. Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qal la tulattimu wujuhad dawab." Jangan kamu tampar, jangan kau tampar mukanya binatang. Ada orang gitu,
Mungkin kalau muka binatang ditampar muka ini ya, binatang kayak sapi gitu ya. Sapi, onta gitu. Kalau ayam masa ini ditampar mukanya. Jadi kalau punya binatang, tuh binatang jangan ditampar mukanya. Lagi kesel kan gimana kan? Kalau di video kan ada tuh kejadian, habis dikeplak, wah, ditendang pada apa ya tuh waktu yang lagi apa hewan-hewan kurban. Ya, emang Nabi ajarin, kata Nabi jangan suka nampar muka binatang. Ya, kenapa begitu? Fa inna kulla syai'in yusabbihu bihamdihi ta'ala. Karena tiap-tiap sesuatu apalagi mukanya, muka binatang itu yusabbihullah ta'ala, ya. Dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bihamdi, dengan puji-pujian. Jadi binatang lagi tasbih, dia lagi tasbih ente tampar. Enggak boleh tuh. Ya. Sampai begitu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Indahnya Islam, indahnya ajaran Nabi. Kalau kita amalin, Masya Allah. Nah ini sini terangkan. Jadi ada satu ulama yang Allah bukakan dia punya hijab telinganya, pendengarannya, sampai dia dengar semua suara-suara. Di situ disebutkan ya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ya, beliau seorang waliullah. Ya, Abdul Wahab Asy-Sya'rani suatu saat dia pernah dibukakan hijab telinganya, maka dia dengar semua sekitar dia ngucapin subhanallah bihamdihi subhanallahil. Sampai suara itu udah kayak apa tahu. Ya sampai dia pengen pingsan dengar suara tadi. Ya, hampir pengen pingsan, maka diminta sama Allah Subhanahu wa taala agar segera ditutup lagi pendengarannya tadi itu. Kasyaf pendengarannya tadi biar ditutup lagi. Kalau kagak ditutup pendengaran terus. Wa inna ilaihi raji'un. Ya sengaja kita kurangi pembacaan maulid tadi beberapa pasal biar ada pembacaan kita lebih panjang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qarasat namlatun nabiyyan minal anbiya. Nabi bersabda, ada seekor namlah, nyamuk menggigit seorang nabi daripada nabi-nabi Allah. Ya, ada satu kisah, ya, adanya semut menggigit seorang nabi. Ya, ini sebut apa nih? Ya kalau menggigit orang pegel. Yang lebih dari bako apa lagi? Jadi waktu dia gigit sakitnya bukan main. Kita sampai lupa langsung mites. Oh iya. Rupanya begitu juga. Pernah ada seorang nabi digigit ya sama itu semut, ya. Fa'amara biquratin mamati faharagat. Ya, kemudian si nabi itu perintahkan supaya sarang semutnya tadi dibakar. Ya. Padahal satu yang gigit. Sarangnya disuruh bakar. Banyak jadi. Fa'allahu ta'ala ilaihi, ya, maka Allah wahyukan kepada si nabi tadi, ya, supaya jangan melakukan perbuatan tersebut, ya, karena semut itu tusabbihu, bertasbih, ya, semut pun bertasbih, maka tidak boleh dibakar. Zaman dulu kita kalau punya pul rambutannya banyak banget, semutnya juga banyak. Semutnya banyak juga, kita apain tuh semutnya? Diobor. Mau terang-terang. Kita mau ambilin rambutannya susah banget, ya. Dulu kita nggak ngerti tuh, ya. Disuruh bapak kita atau siapa disuruh, kita obor, kita bakar rawis. Ya Allah. Ada kitabnya ternyata, kagak boleh. Nggak boleh membakar semut. Nggak boleh bakar semut. Kalau mau usir silakan usir, tapi jangan pakai dibakar. Ya. Karena membakar itu hanya hak Allah. Membakar hanya hak Allah. Ya. Jadi kalau ada orang membunuh, maka dibunuh lagi. Cara bunuhnya bukan dibakar, nggak boleh. Ya. Koruptor misalnya hukum bunuh, ya, maka dibunuh.
dengan cara disetrum atau digantung atau disuntik mati, ya, tapi tidak boleh dibakar. Nggak boleh dibakar. Membakar itu hanya hak Allah, nanti di neraka. Orang-orang yang membangkang ajaran Allah, tidak jalankan perintah Allah, nanti masuk dalam neraka, siksaannya dibakar semua. Api semuanya. Dikasih topi, topinya dari api. Waktu dia pakai topi, mendidih palanya hancur. Dikasih sendal, sendalnya dari api. Pakai itu sendal, dia nggak mau, dipaksa suruh pakai. Dia pakai itu sendal, pas dia pakai kepanasan, meleleh kakinya, poloknya pun meleleh. Ya, semuanya terbuat dari api. Siksaan neraka itu semua terbuat dari api. Maka tidak boleh menyiksa di dunia dengan api. Ya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ya, kita selamat sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, anak-anak kita, turunan kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang cinta sama kita semuanya dari kaum muslimin muslimat tidak ada yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada keterangan masyik. Jadi ada orang datang sama Nabi lagi, ya, minta kalimat-kalimat yang bermanfaat, kalimat-kalimat yang berguna. Dikasih sama Nabi. Ini buat dunia kamu, ini buat akhirat kamu, jalanin. Ya, insya Allah pada malam Selasa berikutnya. Mudah-mudahan sedikit manfaat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mulai malam hari ini kita selalu baca hizib Yom Salus, ya, hizib malam Selasa atau hari Selasa. Ini udah masuk Selasa, ya. Jadi nanti dipimpin sama Akhina Hafiz, ya, buat baca hizib. Silakan. Ini hizib hari Selasa, berarti dari awal Selasa sampai akhir Selasa kita terpelihara. Karena hizib, ya, ada hizib. Fadhol Hafiz. Umi, roti pink hijau, Mi. Roti pink hijau. Ada ya, silakan ke. Silakan ke, Mi. Kan, silakan ke. Allah. Tuh, jam 10 kurang. Daripada pilek ya, panasnya kencang, nggak hujan-hujan. Ada paham, jadi jangan kasih pasal dulu kan. Ya, Syifa min kulida. Amin. Ar-Rahman fil Jalal. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sayyidina habibina syuhada Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sahbihi ثم نرجع خصوصا سيدنا الإمام القدوة الحبيب علي بن حسن القص وصولهم فرعهم والحقوق عليهم أجمعين. الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli warhamni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-halimul karim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul hakim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun. Lam yalbathu illa sa'atan min naharin balaghun fahal yulhabu illa al-qawmul fasiqun. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Allahumma inni as'aluka mujibat rahmatik wa 'azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya lak ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malik wal lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu astaghfirullah. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu astaghfirullah. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu astaghfirullah. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu astaghfirullah. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu astaghfirullah. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu astaghfirullah. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu astaghfirullah. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu astaghfirullah. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu astaghfirullah. Allahumma ighfir li ma illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Allahumma ighfir li warhamni wahdini warzuqni wa'afini wa'fu anni. Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan mohon apa yang dia inginkan. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw istatharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura basari wa jalaa hazani wa kashfa hammi wa ghammi. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdi وأنت تنعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع الأبد ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب
اهزم عنا شياطين الجن والإنس والطير والدواب يا رب الأرباب اللهم اصرفهم وزلزلهم وانصرنا عليهم يا غني يا قوي يا قادر يا عزيز اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أدللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما بعدت ولا مبعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك الأمن يوم الخوف عائدا من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك السمرقندي والشيخ الكبير الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف والشيخ علي بن أبي بكر السكران وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارك والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسان العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر بعشر والشيخ محمد بن أحمد مشموس وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا حلت أرواحهم أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا بخير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان
الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر البلاد محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل صلح صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب والآل والأصحاب عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك ربي ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.